लेके जाओ पाली करेला बस्ती घर में और यदि गाय किधर किधर यदि लाइन लगी जातो तो हमार गाय गोरु दूले फुरबो हमार छोटका भाई अपना गौहा बथार में गोरु चरातो एक रे से बोला भैया कि जैक्सन यदि अबेला हो जाओ कि नहीं तो हमार छोटका भाई इतना रागी है जो हमारे जल्दी बात ही नहीं बोलतो गोरु कहाँ गला हमार छोटका भाई जे कहाँ गला कोकरो और खोज के नहीं है मिलतो लगा हे भैया हे हमार छोटका भाई के देख ली जोगेश के देख लाए अरे जोगेश आइले जोदी हमारे सामने मिली जाओ आवाज कर एक दिन कि हमर एक दिन दो तीन बना छी देबो कर रॉक करतो साला करते में बार का भाई छै यो कम से कम बात तो बोल कहां में है कि नहीं है कि कोई गिरस्तर धरी के भोनी दल का कुछ तो बोल हां हां कुछ नहीं बोला कैसे मना रखता छोटका भाई बड़का भाई के ऊपर लाठी चलाइए दल का बच्ची गलिया लग तोर कोई ज्ञान तो है हां एकरे वास्ते वाला साला घोष जात के साइड बच्चर में बुद्धि हुआ भैया का साला बोलबी त की बोलियो भैया का साला बोलबी अब भूलो गलो ना और ने बोलिए ठीक है अबरी बोल की बात छौ भैया हां ता तो जाना जानियो जे 10 बजे से गोरु छटपट करा गाय दो वास्ते तो तब नहीं दिया पड़ली भेटो जोर से धरती तो की छी के एक दिन ट्राई कर ले भेटो धरी झूली जे कि दूध नहीं निकला भैया दूध नहीं निकला खाली पानी निकला हमर से नहीं होतो कोई लज्जर लगल का गिरे झड़ फुड़ कर ले नून पढ़ा के देलियो नहीं हो तो बाट में दू लथा थूक देती दू लथा थूक दे के ठीक हो जातो ऐसा नहीं घोष के मंत्र होले रे पगला सन गोर बोले नहीं हुआ जाने देख भैया गोरु खूब बेटी सुन बेसी देरी नहीं कर गायटा के लेका सामने में हां और ले रु छोड़ ठीक है भैया ले रु छोड़ियो अरे लक्ष्मी हां धानी रे ए जोगेश हां टनबो ठीक है एक रे वास्ते बोलियो भैया कि 10 बस्तर गाय दियो आया बेला कर ले हमार दोस्त नहीं हो तोर का पल में आंख नहीं छौ काहे तो तब तो जाने जरूर जे छन लगता छन के बट्टा बोलियो को मुंह तोड़िए दो मरी ता गाय दियो हम बोलबो छानेला नहीं हा करबे कोना भूल गेली लगा सारा ले रू पी लेते तो कम से कम छानटा देखिए तो ख्याल करना चाहिए छान के बातें भूल गेली चले ले रू छोड़ ना दूध सुक्की गलत की गाय दो हम नून चटे दो भैया हाय रे साथ दूध गिरा दे ए भैया हम और मर भी वाह
भूल होलो कि की पहले आरक नहीं देके तू मुख में लगा दे अरे सुन तो हमें ले रुपया तो जुठा नहीं हुआ आदि पहले जुठा हो जा ना हाँ के देख कोई देख के ना हम ता देख लिया कोई नहीं देख के सुन भैया गोरु के हेका हेका गिलास के फास में छोड़ दो साला का एकटा बांट सुटकी गला छानटा खोले छानटा छान खोल में नहीं कर लियो अरे हां मसला में नहीं खोलता घाला में दो भाई दो जगह में सुतिए हां कहीं जान में गए तब मुंह ताई हां ओकरे वास्ते में आलादा सुताई ता सुतूंगा ये सुते हो तो पंजा खा में ता सुत ठीक है ता कौन सुत भी हम पंजा खा में मम्मा चाल में ता नीचे में भेड़ी संगे सुत भैया सुत सुती के लियो धरले दोनों भाई सुत लहा किए सुतल है के खूब सपना देखी रहलिए कौन सपना देख ली पहले सुत फिर सुत हो तो सुत ले तब तोरा पगला सुती के लियो धरले सुतल है के दोनों भाई हां सुतल है क्यों सुतल हके जब हम शादी कर लेल की ना तो हमार बहू खूब छोटका छले भैया कितना छोटका हलो तोर बोले सूती रहे तब सुनाबो सुत पहले सूती के देखे मेरा कितना छोटा हलो देखे वाला है खाली गाल पर सुने वाला है पगला की सूती सुनो हां सुत सूती क्यों है रखम हां सुतल हके और आंख साट लो रे भैया रे ठीक है और आंख साट लो चाहू सुत लेगी नहीं सुत तो अपन बिछाना में हां सूती के सुतल है क्यों सुतल हके और झोंक सीना मान में पड़ लो के करता ना घोसनिया के और धार खूब मोहर के अभी हमार बिहार शादी नहीं तो एकदम हमार इज्जत बेकार कर दे तो वाह अरे जोगना की होलो ता भागली तो तोर व्यवहार ठीक नहीं लगा है काहे रे की कुछ हो गला कि उल्टा पड़ कर ऊपर में चढ़ी जाए तो सुन यहाँ सुन हमार कहानी सुना भाई सुतल हली तो बोलियो की की और हम आज देरी नहीं करो हम जल्दी जब एक बात के वास्ते घर हाय रे और एक बात की जाना नहीं बोलत के हम के यदि हमर देरी होले गुहा बात तो घर में दो तीन चढ़ा बच्चा तो वस्तु होलो तो नाम नहीं जानिए ओकटा के अरे छोटका मोटका का माय छै रे मागी इस बाप रे ये तब भोर के कौन पाठा आ गेल छ कौन भीख मांगमा घर में कुछ नहीं छै मा की देबे ना झाप खोलबे ना चिल्लाइते रे हाय रे बाबा हम भीख मांगना पाठा हे एक मुख संभाली के बात बोलबी हे घोसनिया हम तोर भतार छियो रे झप मागे नीन हराम करी देल बहिन हमार की बोलबो घर में तो कुछ छै बोल करे छै जे देबे कंटा ओकर हाथ में कुछ न छै से बोले छै जे कोई अतिथि है तो खाली हाथ नहीं भेजे हम की देबे रे कपाल कौन चीज देबे नहीं देबे हम हाथ में देखे छिए के छै नहीं छै थाम है वे सके नहीं खोल तो लागे छै कि हमर फुप्पा आबे के बात छले हमर फुप्पा आइले छै ठीक हां हमर बाबू भेल हां बेटी तोरा कपाल खराब चल ढूक त हमर सामने ढुकी दे कैसन त फुप्पा बनाई की ओ पन बेटी के बोला त जमाई के नहीं बोला त केता फिर चिकना देख ले ऐसे सुन तो गोसानिया के ना जखने बियाह करे के ले कहता रे तो हल्का गाउन सीखा लिए जे हमर सब के घोष के गाउन किन्ना करके सीखा गोसानिया सीख खुशी महान खोलबे घोसानी और बाजार के बड़ियो ना रे खुशी महान खोलबे हो राम बाजार के बड़ियो ना हो
छ बहिन गे हमर बहिन बेटा आवे के बाद बोलला छ लगे त ठीक ओकरे आवाज लागे छ हमर बहिन बेटा आला छ ठीक बोला साली खोल हमर तोर बहन बेटा छियो माँ के ढेर दिन में छ बहिन हमर बहिन बेटा देखे के बाड़ी खोले छी हमर केवाड़ी खोल का कि नहीं खोल का साला ताले नहीं मिले बाप रे बाप हमार मौसी बड़ा सियाना हो गला माँ के हमर बहन बेटा कितने बड़का हो गल छ बहिन बाप रे मौसी एक बात बोलबो मौसी के हाँ बोले कि रास्ता चली गलिए कि ना हाँ तो हमार भूख लगी गला हाँ तो जैसे दूध पिला दे मौसी के तोरा अंजा छौ तू किन्ना बोले छी कोई बहन बेटा के दूध नहीं पिले रे नहीं घर में दूध रखल नहीं हो मौसा नहीं भेज को दूध मागे हमर घर में हाँ अभी तो हमर घोसवा गेले छ 12 बच्चर भेलो अच्छा हम तो दूध से मरे छी तोरा कहां से मैं दूध पी लेबो हां ए तू किन्ना बोले छी तू इस साली के देख बहन बेटा हो लिया हां अभी सुन अभी 10 मिनट पर का तो भतौर हल लगा तू किन्ना बोले छी तू तोर कैसन लागे छौ तो हमर नहीं चिने पड़ला ना बट तो हमर चिने नहीं पड़ले हम तोर भतौर है क्या रे मागी किन्ना बोले छौ बहनी देख तो लज्जा शरम छौ एको जरसिन हमर भतार 12 बच्चर भे गेला छौ बथान में और ये कहां से आइलो छौ ये कहै छै तोर भतार तू चिने छै हमरा बात होशियार से बोले आड़िया बंश के बैठी हियो मां तो हगली तो की होले तू तना तोड़ी देबो तो ताके दे आड़िया के बंश का की नहीं तो हम बिहनिया बंश के जुआनी खाओ का पाठा अच्छा सुन दरिया हां ए दूर से बात बोल अरे सुन ना क्या बात बोलियो रे की बोले छै ता सच में नहीं चिने पड़ले नहीं हम तोर घोष आ गयो रे खेकड़ू घोष रे खेकड़ू घोष है साले भतौरो का नाम बोला ठीक छै तू बैठ तो हुआ हां सच में तू हमर भतार छै हां रे हां तो ठीक छै हमरो बुद्धि छै गे मौसी बहन बेटी काकी भौजी दीदी हम मुंह भतार के चिन्ह देख के रखले छी जखने रह के तेल लगाबे गेलियो नहीं तो जंग में चिन्ह छै साले चिन्ह दे देल का भतार के बे सुन हां सच में तू हमर भतार छै तोर मन में की लगा देबो एक झपड़ ना अभी चिन्ह नहीं पड़े ता आखिरी ढैली मने की त चिन्ह ना पड़े तोर भतार के तू भतार न भेले छै अभी तू हमरा फट से मार देबी तो चिन्ह नखरा काय करे तो जल्दी कोने चिन्ह तो देख और चिन्ह हाँ? जल्दी कोने चिन्ह दे ले देख तो कपड़ा उठा तो तू किन्ना उठावे छै कपड़ा पर बोल ले छी तू पड़पड़ा उठा दे छी एकदम तो ता बोले हम की बोलो अपन दिखाइयो रे ठीक है बता रे छ ओकर भीतरी ला सन करे छै एकदम लुंगी चढ़ी के छ पड़पड़ा बेहुदा के सारा नहीं छै ए घोसनिया सुन की चिन्ह पड़ली हाँ ठीक कर ली चिन्ह पड़ली हां चिन्ह पड़ली खड़ा हो ई तो कपड़ा उठा तो लुंगी धोती तो उठा मान तो सन कर देख दौड़ के कम चिन्ह तो दौड़ के देख जिन्ना करे छ दीदी हमरा मन कट करे छ कि गब्बल में चापी तो मुचाड़ी दिए पाठा यहाँ ने तोर कपाल खराब हो बुझल जा अभी की बोला भतार मारी राणा हो अभी राणा हो देख की अभी राणा हो बहू के मारबो ओकरा से राणा हो देख जल्दी देख साली चिन्ह देख इठो कपड़ा उठा ई साली के कपाल खराब हैला बेरी खाली कपड़े उठाबो दाम तो बोले छी मान संस्कार कर जा कि हमर चिन्ह देखो तब हम बुझि लेबो ठीक ते हमर भता छै देख नहीं इठो उठा खाली सब के सामने मुंह घर दे यहाँ खेत के ढेल पे जाए हां ट्रैक्टर खाल खेत बह गेल हां के दीदी ठीक है बोले छै इठा हमर भतारा खेकुड़ घोस ये छिया नाम बोली दिलियो ई साली भतारो का नाम बोला सुन हमर नाम बोले छै कि ना हम गोबर मट्टी खा लेबै हम नहीं बाप रे बैठ आगे मगे कमर में खूब दर्द छ सच की बेटी हां ए
लज्जा शर्म छा तू बेटी बोले छी तोर लज्जा शर्म छ हमर सामने मगे मगे हम तोर मां क्यों हम दा दुख छै से बोले छी कि मगे 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 तू के छौड़ी छै जे तोर मां बोल छौड़ी ने ओकरा सामने तो सांत्वना दे देले कियो लग बेटी धक्का कमर में खूब दर्द छ कंडा पिछाड़ी देबे वसनी बात बोले हो मागे हम काम सुन अच्छा, तू सुन। ढेर दिन माइला छै हां मां के तू कैसे रह गेले छी इतना दिन बथान में एक गाना बोलना शब्द बात बोली देबो की गाना बोल कि सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में कि सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में दिया के ई जोड़ा में ना कि सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में या की जोरा में सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में या के जोरा में या के जोरा में कोनो एंजॉय नहीं है अर्ता खाली चला के फेंका तबे सुन करे हम बोला हुआ हां बोला बड़ा अच्छा हमर हालियो हो रे मोहन टाके नय আমার তোমাকে চাই আমি ঘুরলাম রে তোর প্রেমের तेरे लाएगा और वो छोड़ या मैं घूमलाम रे तेरे लाएगा और किसियो तो हमारे साथ रे फूल प्रेम जब वो नहीं दिलाम दो कौन की नय कोरो बड़ बछर আমি ঘুরলাম রে তোর পিরি তেরে লাইগা বড় বছর আমি ঘুরলাম রে তোর পিরি তেরে লাইগা दादा गो हेरे भाई माधव জানি না দাদা খেকরু দার বাড়ি আর কত দূরে রয়েছে দাদা ওরে ভাই মাধব এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছ সেটাই রয়েছে খেকরু ঘোষের বাড়ি চলো দাদা তাড়াতাড়ি চলো আমরা এসো ভাই মাধব এসো চাপ টেং চাপ ফাঁপা গেলিয়া চাপ ভাই মাধব হ্যাঁ বলো দাদা এই যে সামনে রয়েছে খেকরু ঘোষের বাড়ি তাই তুমি খেকরুদা বলে দাদা ঠিক আছে দাদা আমি তাই করছি বলি ও খেকরুদা थाम रे साली सब बात पता मिलतो हम जब भाली गोवा बात हमें ताके का ठीक है सब अभी रिपोर्ट आता देख 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 तोर हाल धरी बोला देख বলি খেকরুদা मागे मागे ए सुन आ हमके रास्ता
में ले तो कोई नहीं देखे तो फिर हमारा नाम कैसे बोला सब जाना है जा गला तो तू घर में चाहे हम घर में छिए हम की ना के बोली देबो तो ओकर नाम दे के छै नहीं छै तो जाके देख देख बड़का भोरे आगे जीवन सुख शांति नहीं मिले छै भतार तले बड़ा बच्चर में कोई सकर ये त रात नहीं काट के छै में कहां से के ले भीख मांगा फेर बड़का बोके खुद घोष के ये छिए বলি দাদা देखै छी हम के बाड़ी खोली ওরে ভাই মাধব খেকরু দাকে বাড়িতে নাই কোনো সাড়া দিচ্ছে না দাদা ভাই মাধব ठीक छै हम के बाड़ी जय আমি ডাক দিচ্ছি মাধব যদি বেটা সিংড়া হাতো কি না দাদা বলি খেকরু ঘোষ ठीक বৌদি আমাকে চিনতে পেরেছো আমাকে চিনতে পেরেছো ना আমরা হচ্ছে দুই ভাই যাদব মাধব तोरा कभी नहीं देख ले छी हम ना कभी जाने छी हम तोरा किना कभी बोली देबो तू हमर देवर छै তুমি খেকরুদাকে গিয়ে বলো যে যাদব আর মাধবী এসেছে बाप रे खेकुड़ के बात बोले छै खेकुड़ के बड़ा बच्चर हो गेले छै गिरा गेले छै अभी तक घर में नहीं छै कोई नहीं छै घर में ওগো বৌদি हां আমরা খুব দুঃখে এসেছি বৌদি আমাদের খেকরুদাকে বলো আমরা দু ভাই যাদব মাধব এসেছি বৌদি देख भैया हम बात सुने छै हम कहे छी कि हमारा आदमी नहीं छै घर में गिरा गेले छै बड़ा बच्चर हो गेले छै ए सुन सुन ए घोसनिया सुन हाँ? हट कुछ जो नहीं की बोलबे कि खेगड़ू घोष बोल के जे खेगड़ू घोष घर में नहीं है बोली के भागी जाते इतना इतना बुद्धि नहीं माती नहीं छै घर में বৌদি हाँ তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে বৌদি हाँ बाप रे हमार दुल्हा की कहे छै टीवी देखे गेले छै घर में ও गेल से सीडी তোমার বাড়িতে টেলিভিশন আছে তাই না তাহলে একটা বাংলা গান শোনাও দেখি একটা বাংলা গান শোনাও ठीक छै ठीक छै नियरा अरे पोंठा तहके बंगला गान सुना हम की करबो अभी रे पोंठा इस साली फेर लात खत्म है साली अब फिर कपड़ा ओढ़ा ले चला बोला के बंगला का हम सेंटर है ये देबो हां सुन हम कहि दिला छिए कि नहीं छै घर में अच्छा हां फिर तहन उड़ावे का हेटा वहां तू टीवी बनी जो टीवी में की बंगला गान बोलबो हां बंगला गान खबर बंगला गान ऐसे नहीं बोलबो हम बाथवान में बट्टा माठो गुरा तो आठो ए ये तो वो झपड़े में ई तो स्टाइल छै ओइ स्टाइल हां বৌদি हां তবে টেলিভিশন চালু করো আমরা বাংলা গান শুনতে চাই ठीक छै चालू सादा कपड़ पढ़ैया मायर संग धोराइया एकटू दाराओ मायरे देखी रे चंद्रा फूल एकटू दाराओ मायरे देखी বৌদি हां এটা বন্ধ করো ठीक है এবার আজকের তাজা খবর চালু করো मागे मागे पैरी गेले छी हम फेर में खबर सुनल मांगे छै खबर आज के ताजा खबर कुछ खबर बस समझ बोला हलो जानी बोल हां खबर बोल तब तो हां 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 आज खेल ए भेड़ी टोला नहीं छै हां फांसी बीच खा के मारला छै हां हां ठीक छ हां बोलबो हां आकाशवाणी कोलकाता खबर पड़বে কৃষ্ণ হারানে দা উল্টা পাল্টা আজকের বিশেষ বিশেষ খবর কোন টোলা বলার भेड़ी टोला भेड़ी टोलाते भेड़ी चढ़ाते गए भेड़ी गिरास्तेर जमीते धरा पड़े फांसी लेके मरल भेड़िर जरिमाना हलो 751 টাকা আজকের বিশেষ বিশেষ খবর শেষ হলোই মাত্র ওরে ভাই মাধব হ্যাঁ দাদা বলো মনে হয় বৌদি সত্য কথা বলছে না রে ভাই মাধব আমাদের ঘোষ বাড়িতেই রয়েছে তুমি তোমার কাছে কোনো উপায় যদি থাকে তাহলে তুমি উপায় বের করো মাধব হ্যাঁ দাদা উপায় আছে আমার কাছে আমাদের কাছে মিথ্যা কথা বলছে তবে আমার কাছে উপায় আছে দাদা বলি বৌদি हां আমাদের খেকরুদা বাড়িতে নাই ना 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 बाप रे एकदम सच्चा दिल से बोले छी एकदम नहीं छै সত্য বলছো বৌদি हम तो कम से कम तो आँख खुला देले छी नहीं छै घर में ওই যে দেখো ওই যে বৌদি দেখো সাপ সাপ কে বাঁধার করে সাপ সাপ
क्षेत्रुदा हे भैया सुन सुन हमार कोई दोस्त नहीं हो हे भैया माधव हमार दोस्त नहीं हो जितना दोस्त हमार बहू के सब साल खाली झूठिया बात बोला ঠিক আছে দাদা আমরা যে দু ভাই তোমার গৃহে এসেছি দাদা কত দুঃখ আচ্ছা, কত ভাই- দুঃখ কষ্ট আছে আমাদের তা তুমি বুঝতে পারবে না तोर सनी के इतना जवान वयस में की के दुख पड़लो है जे हमार फिर खेगड़ुदा करके छूटी गई बोल बोल जल्दी बोल जल्दी ওগো খেকরুদা আমাদের এই সাতটি নই পাঁচটি নই সাদের একটি বন বেপুলা हाँ ওই সাগরের জলে ভেসে চলে যাচ্ছে দাদা ওই দেবপুরী তাই দাদা গো আমরা তিন ভাই যাব ওই মেলানির ভাড় নিয়ে আমাদের বন বেপুলাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো দাদা তুমি দেরি না করি অবিলম্বে চলো দাদা আমাদের বনে বেপুলাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো দাদা ठीक छो है ठीक छो तो हमार की ले जाबो तो साथ में মেলানির ভাড় নিয়ে ठीक যেতে छो হবে तोर सनी जा पर माधव अगवा एक जो हमार बहुत से बात उत करके जा रहा তাই দাদা দেরি করবেন না দাদা हे खोसनिया सुन 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 इस तरह के चिन्ह पढ़ ली हाँ? इस तरह के चिन्ह पढ़ ली नहीं पढ़ ली ना ना। जादवार मधु हाले जदवार मधुआ काहे तो अपन छै हमर की छै ओकर बहन के बिहार दल के कि नहीं हाँ। तो बोले मरी गेला हाँ। सांप कटी के मरी गेले सांप कटी के मरे गेले छै हाँ तो की करके जाने फसले फसले चल जा ओकर वास्ते हमर जा बोला साथ में नहीं 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 नहीं, नहीं बाप रे भसते छै तो ओकर बहन भसते छै हमर बाप के की भसते छै हाँ? हम जब हम गोवा बात में छै कि नहीं हाँ। तो तोर यदि कोई दुख होतो तो तोर बस्ती के काम कर तो हमरा आइते तलक ये सब हो जाइबे की तब तलक सब हो जाइबे बस्ती वाला बस्ती कम नहीं तो के कर कम दा सुन तो तोर जाए के मन छै ना खूब छै तो ठीक छै ब्रेक लगा की बोलो भैया राजा के घर के व्यापार हो और ओकर बहन बेटी की खल के नहीं खल के ओकर माय भाई भौजाई मिल गए इतना जब की बोला भारी बना के दिल के कि नहीं हमारे कन्हा के छाल चली गला तो ऐसा ना हो तो जब अपन बात खान साहब हो गए तो खाबो भी नहीं मिल रहा अब पहले खोली खोली खाबो तेरे पर कोई बात এটা কি হবে জানে আঙ্গুর ফল কাচ্চে হওয়া লাগা উরি বাবা রে ওটা নাই কানা হবে এটা কি হবে এটা লায়া ফল হবে মনে में लगा ऐसा नहीं फल दादा और का मेरा नहीं का भाड़ सजा कर रखे जल्दी चल भाई जल्दी चल ऐसा नहीं होता ऐटा की दिल को ओहो पूजा पड़ लियो कर जमाई के वास्ते है ना बेटी के वास्ते बनारसी साड़ी हो लगा ये तो लुंगी दल का ओहो हो ओकर जमाई के वास्ते लुंगी दल का हम ही पहले पीन और धो इतना शॉर्ट कर दल का बॉडी में तो हो गए अबे ढूंढी दल के तो फरक शॉर्ट का है रख के दर्द की कपाल मां बने हले साला सब अगर अच्छा घेरी घर घर के शॉर्ट कर दल के माने साला दर्द की हां जाने साइड और खूब थमा ले जा भैया पहला मैं खोली खोली खा हट हट हट
আরে ভাই মাধব, খেকরুদা অনেক পিছিয়ে গেছে রে ভাই মাধব। চলো দেখি আমরা একটু পিছনে দিয়ে দেখি। এসো ভাই মাধব, এসো। দাদা হেরে ভাই মাধব, আমাদের খেকরুদার কত দূর রয়েছে দাদা, একটু সারা দাও। বলি খেকরুদা, কত পিছনে ফিরেছে। খেকরুদা, মাকে চল এই মারকে মানা করো। এই যে ভাই মাধব, দেখো ভাই খেকরু ঘোষ এখানে পড়ে রয়েছে। এ কি দেখো ভাই, সব নষ্ট করে দিয়েছে দাদা। এ কি তুমি কি করেছো দাদা? বলি খেকরুদা, হে ভাইয়া, ও ভাইয়া, তুমি কাঁদছো কেন দাদা? ও ভাইয়া মাদ বলিয়া কি হয়েছে তোমার? মারি করে গুলগুল দিল গো ভাইয়া। খেকরুদা, আমাদের দুঃখের সময় তুমি আমাদের সঙ্গে রহস্য করছো দাদা। হে ভাইয়া সচ্চা মাদ বলিও, আমার ভুক লাগলো, আমার খোলি খাবে লাগলো। চল ভাইয়া চল চল, অন্য খাবো চল। তাড়াতাড়ি এসো খেকরুদা। আসো দাদা, তাড়াতাড়ি আসো। ওরে ভাই মাধব, হ্যাঁ বলো দাদা। দেখো ভাই দেখো, ওই যে দেখতে পাই আমরা ভেলা ভেসে চলে যাচ্ছে। ভাই, হ্যাঁ বলো দাদা। তুমি ডাক দাও ভাই, ডাক দাও। আমাদের বড় বেপুলাকে তুমি ডাক দাও ভাই। ঠিক আছে দাদা। হরে বলবে বুলা, বেপুলা, অত দূরই হতে আমার এই দাদার কণ্ঠস্বরী আমি শুনতে পাই। তবে কি সত্যিকারই আমার এই দাদা আছে? হরে বলবে বুলা, তুমি ভেলা নিয়ে কাঁঠালে শুনব। তোমার দাদা যাদব আর মাধব আমরা তোমাকে দিতে এসেছি রে বল। যদি আমার এই দাদা থাকে আমি কি ডাক দেব গো? যদি আমার এই দাদা থাকলে অবশ্যই আমার সারাদিন কথা বলবি। দাদা, এসো বলি এসো, তোমার ভেলাখানি কিনারায় নিয়ে এসো গো। দাদা গো, কেন এসেছে দাদা আজ আমার এই হ্যাঁ বোন, আমরা এসেছি বলি এসেছি। এ কি বোন, কেন তুমি এই সাগরের জলে ভেসে চলে যাচ্ছ বোন? দাদা? কোনো বেলবে কুলাও, কিসের জন্য আমি ভেসে যাই? তুমি আমার এই বক্ষের ধারণে যেটা আমার স্বামী আছে তুমি কি দেখতে পাও না দাদা? হ্যাঁ রে বোন, হ্যাঁ বোন, আমরা দেখতে পেয়েছি। দাদা গো, ওরে বনে বেপুলাও, এতই কি তোমার শ্বশুর শাশুড় নিষ্ঠুর ছিল? এই দাদা তোমাকে ওই সাগরের জলে মোরাপতিকে কোলে নিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছিল বোন। দাদা গো, আমরা আর ভুল করবো না রে বোন। তাও তাও বোন, তাও তোমার স্বামীকে
আমি চন্দন কাষ্ঠ সাজিয়ে তোমার এই স্বামীকে অগ্নিদাহ করে তোমাকে নিয়ে যাবো আরে ফিরে চলো ফিরে গে চলো সাদের বনিতে ফুলারে আরে ফিরে চলো ফিরে গো চলো সাদের বনিতে ফুলারে চলো বলি চলো আমাদের সঙ্গে তুমি আমাদের ঘরে ফিরে চলো গো। না চাইব না চাইব তোমাকে গো গৃহে গো। বেহুলা! আরে সাথে নায়ো পাঁচ পিহিনায়ো সাদের বনিতে ফুলারে চলো গো তুমি দেরি না করি আমাদের ঘরে চলো তোমাকে আদর যত্ন করে রাখবো রে মোর বেহুলা দাদা বলো একটি কথা বলবো দাদা। হ্যাঁ বলো বোন বলো বোন একটি করে তুমি ছোট ছোট কথা বলো বোন তোমার কথায় আমার কোনো রাগ হবে না রে বোন রাগ হবে না তোমাদেরই ঘরে আমি ফিরে যাব, কিন্তু আমার কথা রাখবি দাদা বলো। অবশ্যই বোন অবশ্যই তোমারই কথা আমরা চোখও চুরি পড়তে পারি না রে বোন তাই বোন জানো তোমার শঙ্খর বদলে কি দেবো জানো আরে শঙ্খের শঙ্খর বদলে তোমাকে দেব স্বর্ণ চুরি বলো তো দাদা, স্বর্ণ চুরি আমার হস্তে শঙ্খেরই বদলে দিবি তাই না? বেহুলা তবে শঙ্খেরই বদলে আমাকে স্বর্ণ চুরি দিবি দাদাই আমার হস্তে শোভা দিবি দাদা বলো। বলি বেহুলা তাই তো আমি তো তোমাকে শঙ্খ চুরি দিতে পারবো না রে বউ তবে যে দাদা শঙ্খের মতো স্বর্ণ চুরি শোভা দিবি না গো, তাই জানো দাদা জানো বোন ও গো স্বামীর বদলে গো কি দিবে আমারে গো। আমার বক্ষে ধারণে আছে আমার মরাস পতি, এই আমার মরার স্বামীর বদলে যদি তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে যায় তবে যে আমাকে কি দিবে বলো? আরে বোন তোমার স্বামীর বদলে কি দেবো জানো? বলো দাদা। স্বামীর বদলে কি দিব তোমার রে?
স্বামীর বদলে তোমরা স্বর্ণ পুতুল দেবী তাই না দাদা? হ্যাঁ রে বোন, ওরে বনে বেপুলা, তুমি আর এইভাবে কেঁদো না। চলো বোন চলো, দাও তোমার স্বামীকে আমার কোলে দাও, আমি অগ্নি দাহ করি তোমাকে ফিরে নিয়ে যাবো বোন। দাদা গো, বলো বোন। তোমরা যে স্বর্ণ পুতুল দেবী আমার স্বামীর বদলে তাই না? হে বোন বেপুলা, কিন্তু স্বর্ণ পুতুলে আমার সঙ্গে কথা বলবি দাদা আমার স্বামী? বেপুলা! না, না, না বেপুলা না, তোমার সঙ্গে তো ওই স্বর্ণ পুতুল কথা বলবি না বেপুলা। তাই জানো দাদা, বলো। আমি যে তোমাদের গৃহে ফিরে যেতে পারবো না গো। ওরে বোন, তুমি যদি আমাদের গিরিয়ে যদি তুমি না যাও, বলো আমার মাকে কি বলবো, মাকে কি দিয়ে বলবো বলো। দাদা গো, হ্যাঁ বলো। আমার 6টি বৌদি রয়েছে, আমার 6টি দাদা আছে। সে তো সত্যি। তোমরা আমার মা জননীকে তোমরা বুঝিয়ে রাখবি দাদা, রাখবি। দাদা, ওরে ভাই মাধব, তবে কি আমাদের বোন আমাদের ঘরে যাবে না দাদা বলো? শোনো ভাই শোনো, আমাদের সঙ্গে রয়েছে খেকরুদাও, আমাদের দুই ভাইয়ের কথা শোনেনি, তাহলে আমার খেকরুদাকে বুঝাতে দাও। শুন রে ভাই যাদব আর মাধব, মনে হয় না যে এটা তোমাদের বোন রয়েছে, না তো বোন থাকতে গেলে অবশ্যই যাবে। দেখ আমি ওর দাদা, কি মতো আমাদের গৃহে নিয়ে যেতে হয় সেটা দেখ। তাই হবে দাদা, তাই হবে। শুন রে বোন বেহুলা, বলো দাদা গো। তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে কোথায় যাবে বোন বেহুলা? দাদা, আমার এই স্বামীকে বক্ষে ধারণ করি আমি চলে যাব দারুণ গঙ্গার জলে ভাসিতে ভাসিতে দেবতা নগরী। দেবতা নগরে গিয়ে অবশ্যই আমার এই স্বামীকে আমি জীবিত করবো দাদা। ঠিক কথা বলেছিস রে বোন, যার স্বামী আছে এই সংসারে সব কিছু আছে, যার স্বামী নাই সংসারে কিছু নাই। শুনলে বোন বেহুলা, তোমার দাদা কত রকম তোমাকে বুঝাবে, তুমি কোনো মতন ফিরে যাবে না বোন। তোমার স্মৃতির স্মৃতি উজ্জ্বল করার জন্য তুমি ভেসে চলে যাবে দেবতা নগর। কিন্তু বোন বেহুলা, তোমার জন্য কষ্ট করে আমি মেলানির ভাঁড় বইয়ে নিয়ে এসেছি, সেই ভাঁড়খানা আমি কি করবো রে বোন? তাহলে তুমি খেয়ে ফেলো। না গো দাদা, আমি আমার এই স্বামীর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছি, বাসুরি ঘরে আমার স্বামীর সঙ্গে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার স্বামী যখন সর্বাঘাতে মারা গিয়েছিল, আমি যে ভেবেছিলাম যতক্ষণে আমার স্বামীকে আমি জীবিত করবো না, ততক্ষণে দাদা গো আমি অন্ন গ্রহণ করবো না গো দাদা, জলে অন্ন গ্রহণ করবো না। ওরে ভাই যাদব আর মাধব, আমার বড় বেহুলা তোমাকে কি বলেছে দাদা বলো? সে কোনো মতন আমাদের গৃহে যাবে না ভাই। আমরাও তিন ভাই মিলে আরো মিলে আশীর্বাদ করে দাও যেন সে নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই উজ্জ্বল করতে পারে দাদা। তাই হবে দাদা। দাদা ওরে গো, বড় বেহুলা, এই মেলানির ভার তোমরা নিয়ে এসেছো, হ্যাঁ বোন হ্যাঁ, এই চাপাতলারে ঘাটে তোমরা ঢেকে রেখে দাও, আমি যে আমার স্বামীকে জীবিত করে আসিব ফিরে। আমরা যে স্ত্রী পুরুষ মিলে আমরা ভক্ষণ করিব দাদা। তাই হবে বোন, তাই হবে। ওরে বড় বেহুলা, আমরা তিন ভাই মিলে আশীর্বাদ করি রে বোন, যেন তোমার স্বামীকে দাদা গো, জীবিত করে তোমার স্মৃতির সিঁদুর উজ্জ্বল করে নিয়ে আসবি। বিদায় দিও ও গো দাদা, হবে দেখা। দাদা গো, বলো বল। ও চাই ও গো দাদা, চলে আমি ভেসে চলে যাব ও গো দাদা, দেবতা নগরে। তাই হবে বেহুলা, তাই হবে। দাদা,
আবার আসিব ফিরে তোমাদের কাছে আবার আসিব ফিরে তোমাদের কাছে বিদায় দিও ও গো দাদা আবার যেন পাবে দেখা বিদায় দিও ও গো দাদা আবার হবে বেহুলা, আজ তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি তোমার নিজের পথ থেকে চিন্তান করে তুমি যোগ যোগিনী রূপে আসবে দেখি দাদা হ্যাঁ দাদা আমাদের মনে বেগুলাকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে তুমি আমাদের মনে বলেছে যোগ যোগিনী হয়ে আসবে কেন কেন ভাই কেন কেন আমাদের মনে অভিশাপ করলে বলো আমি আশীর্বাদ দিতে গিয়ে দাদা আমি আমার মনকে আমি অভিশাপ দিয়েছি দাদা আমি ভুল করে দিয়েছি দাদা কেন ভাই কেন কেন তুমি অভিশাপ করলে ওরে বলো দাদা আমার মাধবের দিক থেকে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি রে বোন দাদা না যখনই আমার দাদা আশীর্বাদের বদলে অভিশাপই করেছি আমার এই দাদার এই অভিশাপে আমি আশীর্বাদের বদলে আমি মস্তকে তুলে নিলাম গো দাদা অবশ্যই যখনই আমি ফিরে আসি জগ জগনি হয়ে আসি গো দাদা বেহুলা তাই হবে